नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 4 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे आजिर नाटक जाजाबर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। चांदपुर रणपुर नयागढ़ रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी। हात्याशुणी मेलन पड़िया सालियासाई पाख भुवनेश्वर रे आजिर नाटक बऊ। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी। कपंड जाजपुर रोड आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। महिधरपुर अनुगुल रे आजिर नाटक एमन काशी वृंदावन। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जगन्नाथ मंदिर मेलन पड़िया छेंडीपदा अनुगुल रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। कुरुडा यात्रा पड़िया कुरुडा बालेश्वर रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। कुमुसी परजंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। भगीपुर मुंडुली कटक रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। अमरावती पड़िया चटीघर छतिया जाजपुर रे आजिर नाटक हाइदर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बेगुनिया खोर्धा रे आजिर नाटक कांदुछि मुखाली तो पाई। यात्रा राजनंदिनी तार फाइनाल बीजीएम 6 अगस्त 2025 बुधवार। नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। नाट्यकार डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशक विनोद राउत, गीत विकास शुक्ला। दुर्गाश्री गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 6 अगस्त रु 9 अगस्त 2025 स्थान जाँला खोर्धा रे। अपेरा राज दरबार तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 8 अगस्त रु 11 अगस्त 2025 स्थान दानगदी जाजपुर। यात्रा नाट्य मंडप तार आखड़ा घरे नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। रचना व निर्देशना हर बारिक, संगीत मिहिर महांती, गीत निगम मिश्र। अपेरा श्री मंदिर तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 6 अगस्त रु 10 अगस्त 2025 स्थान बालीगुआली पुरी रे।
ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ, ନାଟ୍ୟକାର ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଓଝା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ କଙ୍କରେଇ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପଟିଆ କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ବୁଧବାର ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ଥାନ ପାଗା ଛକ ଜରି ପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।